المؤمنین کہ سمجھاؤ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. ہاں جیسے کوئی بات کسی کو یاد نہ ہو تو اسے بتاؤ یہ بات ایسے نہیں ایسا کرو, اس لیے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے اور اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ یہ میرے لیے صحیح بات بتا رہے ہیں. حضرات محترم چند اشعار نئی نعت ہے, چند اشعار لکھے سماعت فرمائیں. صحیح صاحبان بابات بلند مقام پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا سيدنا قريبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہ حور و ملائکہ سب حور و ملائکہ سب سر کو جھکا رہے ہیں. حور و ملائکہ سب حور و ملائکہ سب سر کو جھکا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشیاں مناؤ لوگو سرکار آ رہے ہیں. خوشیاں مناؤ لوگو. اور اس نعت پاک کا دوسرا شعر لکھا میں نے, سنا فرمائیں کہ محفل میں آنے والوں محفل میں آنے والوں بیٹھو ادب سے آ کے. میں آنے والوں بیٹھو ادب سے آ کے. خود عرش سے فرشتے خود عرش سے فرشتے محفل میں آ رہے ہیں. خود عرش سے فرشتے محفل میں آ رہے ہیں. خود عرش سے کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود بھی قریب ہوتا ہے, اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. اور یعنی علماء لکھتے ہیں کہ جہاں میلاد پاک کا پروگرام ہو, اللہ کے رسول کا ذکر ہو, اور حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے حدیث حضور نے جو فرمایا, ایک حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے حضور راوی ہوتے ہیں لکھنے والے, اور اللہ کا فرمان ہوتا ہے. ہاں ایک ہوتا ہے قرآن پاک جو اللہ نے فرمایا, قرآن پاک سے علیحدہ جو اللہ نے فرمایا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور جیسے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, یہ حدیث قدسی ہے جہاں اللہ کے رسول کا ذکر اور صالحین کا نیکوں کا ذکر ہوتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد پاک کا پروگرام یعنی حضور کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے, میلاد ہوتا ہے کسی طرح کا, تو وہاں 1 سال تک اللہ کی رحمت کے فرشتے تشریف لاتے. حضرات محترم, جہاں حضور کا ذکر ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو, اسی جگہ کو پروگرام کہتے ہیں میلاد کا پروگرام. تو چاہے وہ 40ویں کا ہو, 20ویں کا ہو, 10ویں کا ہو یا خوشی کا پروگرام ہو, بہرحال وہ میلاد کا پروگرام یعنی حضور کی پیدائش کے بیان کرنے اور نعت پڑھنے کو اسی کو میلاد کہتے ہیں. تو جہاں ہو 1 سال تک اللہ کی
रहमत के फरिश्ते आते हजरत मोहतरम। इसी पर एक शेर कहा समाज फरमाए कि पूरी मुराद होंगे मुराद होंगे और ये वक्त है सुहाना मुराद होंगे और ये वक्त है सुहाना कि दोनों जहां के आका दोनों जहां के आका तशरीफ ला रहे सुभान हैं दोनों जहां के आका तशरीफ ला रहे हैं दोनों जहां के आका तशरीफ ला रहे हैं खुशियाँ मनाओ लोगों। और हज़रत मोहतरम अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं अगर अपने महबूब को दुनिया में न भेजता तो दुनिया की किसी शय को पैदा नहीं करता। यहाँ तक कि अल्लाह फरमाता है मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता अगर अपने महबूब को दुनिया में न भेजता। पतंग क्या चला रहे तो हैं दुनिया में जो भी शय है सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब का नूर बनाया और हुजूर के नूर से अर्श कुर्सी लोह कलम जन्नत दोज़ख ज़मीन और आसमान और पहाड़ दरिया जो भी कुछ है दुनिया की हर चीज को अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से बनाया। तो ये शेर मैंने लिखा समाज फरमाए कि सूरज की रोशनी हो सूरज की रोशनी हो और या चांद की चमक हो सूरज की रोशनी हो या चांद की चमक हो। और लिखा मैंने कि खैरात कमली वाले रात कमली वाले या रसूल अल्लाह खैरात कमली वाले तेरे दर से पारा है खैरात कमली वाले तेरे दर से पारा है खैरात कमली वाले तेरे दर से पारा है और हम ही मुसलमानों में एक जमात ऐसी है जो कहते हैं कि हुजूर हम जैसे बशर और ये कहते हैं कि हुजूर यानी जैसे कि हमारा बड़े भाई की तरह और अल्लाह ने फरमाया है मेरे महबूब यानी ये कब की बात है अल्लाह ने फरमाया कि जैसे आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो कुफार मुशरिकीन ने कहा कि जो अल्लाह का नबी होता है वो कोई मौजज़ा दिखलाता है अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो फला पेड़ है वो आप हुक्म दो तो हमारे यहाँ आ जाए पास आ जाए। आपने इशारा किया वो पेड़ इधर को हिला और उखड़ के मैं जड़ों के आपके पास आ गया। ये मौजज़ा हो गया। तो जब ये बातें देखी फिर उन्होंने कहा ये पेड़ वापस चला जाए। आपने इशारा करा वापस चला गया। और एक रिवाज में ये आता है कि किसी ने कहा कि देखो आप अल्लाह के नबी हो तो जो उधर जो है यानी पहाड़ पर फला पत्थर जो है वो पानी पे तैरता हुआ और यहाँ आ जाए तो हम समझेंगे आप अल्लाह के नबी। आपने इशारा किया तो पत्थर का यानी तैरना जबकि लकड़ी तैर सकती है और चीज तैर सकती है लेकिन पत्थर का तैरना ये ताजुब की बात है। आपने इशारा किया वो तैरता हुआ इधर आ गया। तो ये मौजूदे देखे तो वो कहने लगे कि ये जादूगर
जादूगर है। और ये जादू लेकर आए हैं तो वो आपसे बचन लगे। तो आपने यानी अल्लाह ने फरमाया सूरह में पारी के आयत है, ए मेरे महबूबा इनसे फरमा दो कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, कि मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ। यानी वो डरन लगे इनसे कि यार ये तो ऐसी बातें दिखला रहे हैं, लेकिन इनसे कह दो इन्नमा यूहा इलैया, कि मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, तुम पर नहीं होती। तुम यही मत समझ लेना कि ये मेरी तरह ही है बिल्कुल। हाँ, तुम में मुझ में इतना फर्क है, मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है और तुम पर नहीं होती। हाँ, तो हजरत मोहतरम इसी पे एक मैंने शेर कहा, समाप्त फरमाए कि अपना सा कहने वालों, अपना सा कहने वालों, अरे कुछ अकेले हो तो सोचो, अपना सा कहने वालों, अरे कुछ अकेले हो तो सोचो, अरे अर्शे उला से आगे, अर्शे उला से आगे, अरे कौन जा रहा है, अर्शे उला से आगे, ये कौन जा रहा है, अर्शे उला से आगे, अर्शे उला से आगे ये कौन जा रहे हैं। और मेरे भाइयों, बेशक ये शेर मैंने कहा है बेशक कि अजल आती है लेने को, एक शायर ने कहा है, और शायर कौन, अबरार संभली साहब ने कहा है।